الحمد. الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا ورضاء نيل الدرجات والعفو والغفران. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم عيدهم يعني فطرهم باها بهم ملائكة، فقال: يا ملائكتي ما جزاء أجر وفى عمله؟ قالوا: ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال: ملائكتي عبيدي وإمائي وفريضتي عليهم. ثم خرجوا يرجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلومي وارتفاع مكاني لأجيبنهم، فيقول: ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال: فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر الله أكبر لا إله. ذلك اليوم كان فضلا. وأما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبناها في الخطبة التي قبل. نعم، بقيت المسألتان فنذكرهما الآن. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الأول قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين ضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الحمد لله نستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشد في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقدرهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوا وردا من بعدي
فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ذل الله في الأرض من هان سلطان الله إلا جعله الله اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا رب هب لي من الصالحين اللهم وفقنا زيارة الحرمين اللهم وفقنا زيارة الحرمين اللهم وفقنا زيارة الحرمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون সম্মানিত মুহতারাম উপস্থিতি, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। প্রত্যেক ঈদের জামাতে আমরা ইমাম সাহেবের জন্য একটা সম্মানী উত্তোলন করি। এখানে আমি দুইটা গামছা এনেছি। প্রথমটি নাজির এবং হৃদয় দুইজনে ইমাম সাহেবের সম্মানী উঠাবেন। এরপরে মাঠের উন্নয়নের জন্য পরবর্তী সময় আরেকবার গামছা আসবে। ইনশাআল্লাহ আজকে ঈদ উল ফিতরের দিন আমরা সকলে যারা আব্বা আম্মা হারিয়ে ফেলেছি, দাদা দাদি নানা নানি আত্মীয় স্বজন হারিয়ে ফেলেছি, সকলের জন্য দোয়া হবে। বিশেষ করে আজকে যেখানে আমরা ঈদের নামাজ পড়ার জন্য একত্রিত হয়েছি, আমাদের এই ঈদগাহ মসজিদের মুতাওয়াল্লি আজকে তিনি দুনিয়াতে নেই, দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে চিরতরে চলে গিয়েছেন। তিনার আহলিয়াও কিছুদিন পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন, তারা পাশেই শায়িত রয়েছে। তাদের জন্য দোয়া করব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন তাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত মাফ করে দেন, তাদের কবরকে জান্নাতের টুকরা বাগিচা হিসেবে কবুল করে নেন। সাথে সাথে আমাদের পিতামাতা আত্মীয় স্বজন যেখানে শায়িত রয়েছে তাদের জন্য দোয়া করি, বিশ্বের সমস্ত মুসলমানদের জন্য দোয়া করি। সেই সাথে সাথে আজকে ফিলিস্তিন গাজার মুসলমানরা সবচাইতে বেশি ঈদের দিন, খুশির দিন, আনন্দের দিন তারা বিচ্যুতি, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত হচ্ছে। তারা ঠিক মতো নামাজ পড়বে সেই সুযোগটুকু পাচ্ছে না। নিজের জীবনকে নিয়ে তারা ভয়ের মধ্যে সর্বদাই রয়েছে, যে কোনো মুহূর্তে তাদের উপর আক্রমণ আসতে পারে। এই জন্য মুসলমানদের জন্য দোয়া করব, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে যেন মাফ করে দেন, আর যতদিন হায়াত দান করেন ইমানের সাথে আমলের সাথে যেন হায়াত দান করেন, সেই তৌফিকটা আল্লাহর কাছে চাইব। মাইনুল যে গামছা নিয়ে আসতেছে ঈদগাহের ময়দানের উন্নয়নের কাজের জন্য, এটা দ্বিতীয়টা। সকলেই দুরূদ শরীফ পাঠ করতে দেখি মনে মনে। En la tarde.
সকলে দরুদ ইব্রাহিম পাঠ করি।